Hello, soyez le bienvenu dans notre émission de Success Stories, épisode 50, avec M. Manoussou Anjan Rakut Maranzat. Suivez jusqu'à la fin, il y aura des lettres à découvrir pour gagner des lots. Bon visionnage et n'oubliez pas de liker. Faly miarabanareo rehetra Manoussou Anjan Rakut Maranzat ny anarako fantatra amin'ny 10 minutes fa hoe mizaha avy amin'ny anarako any raisinareo zany le ny aloha dia zay le hoe Manou mizaha manambady vehivavy tokana dia mananjanaka. Taky ny olona rehetra nianatra dia hoe anao inona rehefa lehibe, petraka foana izay fanontaniana saka miditra ao an-dakilasy anao inona rehefa lehibe, namiana taratasy kely izay, tsy haiko nareo raha nanao an'izany. Dia ny anahy nanomboka tany amin'ny secondaire tany dia hoe hanao pilote ny zavatra tiako atao. Za tsy amin'ny CEG nianatra, nivadika lycée dia hoe io lycée io raha vao tsy mahay tsara ianao amin'ny lycée dia tsy mahita asa ianao fa io ny base io. Raha hanao pilote aho zany dia aiza zany sekoly andehanako. Dia tamin'izany ny sekoly anankiray zay dia hoe io ny lycée pilote. Dia lycée pilote, lycée mampianatra ho pilote zany io lycée io ve zany. Dia hoe ao niditra dia ataoko izay fianarana betsaka indrindra tonga ana tafiditra ao anao voalohany any am-pianarana sy ohatr'izany. Dia tafiditra tamin'ilay sekoly tonga tao amin'ilay sekoly aiky dikan'ilay lycée pilote ty lycée Kobay zany hoe ao zany ny projet rehetrarehetra natomboka. Fa tsy nanovany taty anatiko izay hoe za hanao pilote. Nianatra teny andreny dia hoe ny tonga ny olona anankiray ho lasa pilote mila mahay langue. Dia nianatra langue loka sakafo atao langue, mamaky boky dia miteny frantsay miteny anglais, mila mahay matematika sy fizika dia eo ihany ny tena nianarana sy ohatr'izany. Dia vita ny baka, inona ny fianarana atao? Pilote. Tsy maintsy série koa mbola isan'izay koa. Tsy maintsy miforosena natao série C dia vita amin'ny baka azo ny baka. Tsy nalala fa manao pilote zany ka lafo be. Lafo be ty manao pilote ty. Manidina indray mandeha ianao, vao eritreritry ny anidina ianao dia efa mandoha vola. Gravy. Za aloha raha ny zavatra ny situation sy ny contexte misy eo aminahy tsy mbola afaka manao pilote. Fa raha ny taonako tamin'izaho afaka baka sy ny hoe zavatra haiko afaka manao zavatra hafa. Fa mifandray amin'ny pilote dia nitenenana hoe na manao matematika ny Ankatso na manao économie dia bac plus 2 ianao dia manao pilote avy eo mandra-paharina mahazo vola. Natao teny nanao économie teny Ankatso dia nomboka teny ny saina tia karokaroka tena nisokatra be. Fianarana natao deuxième année anisan'ny révélation teo amin'ny fiainako hoe ohatran'ny tiako ty fianarana ataoko ty, nafinaritra anahy ty zavatra ty. Tsy manala n'ilay nofoka ty anatiko hanao pilote. Nianatra ny économie sy ny tontolony ohatr'izany. Dia ozy izy hoe mety amiko ty manao ty tontolony ny orinasa, tontolony fandrarana. Dia tsy dia tena izay no tonga nanao fandrarana fa le parcours ny anarako izay zany le mi-entreprendre fiainana. Io zany ny tena important tiako tenenina hoe ny olona anankiray rehefa hiditra hoe hanao fandrarana mila manana viana dia midéployer ny moyens sy ny ressources afahany mi-atteindre an'ilay objectif. Za zao ny nofinofiko tsy hanao pilote fa hanana roplanina anankiray afaka dengenako amin'ny fotoana rehetra. Mbola ngeza mo pilote zany tandremo izay no tiako hisarihana sy hifampizarana amintsika androany hoe rehefa nofinofy ny anananao fa tsy manana viny ianao dia sarotra be ho anao no déployer ny moyen mandray fanapa-kevitra. Lasa mandeha ohatra zao ny mety dia any daholo ny ataon'ny olona na hoe zao ny malaza dia lasa any daholo. Rehefa tsy hainao no misafidy hoe inona ny tiako sy tsy tiako, mety sy tsy mety dia sarotra be no maka orientation. Na ny hoe andrara sa hiasa aman'olona efa fanontaniana zany. Raha andrara dia amin'ny domaine inona efa trafa koa zany. Raha hiasa aman'olona dia orinasa iza aiza, fandrarana atao ny sehatr'asa izay hidirana dia tondra makany makaiza misy vinavinanao eo ambadika izay. Dia ny anahy ny fandrarako mandeha arak'izay ny anahy tsy intuition fa ny orientation ny business izay rehetra ataoko. Hoe manana vina aho
dia midéployer ny ressource manatratra an'izay. Ny activité ataoko amin'izao nanomboka amin'ireny période-ny Covid ireny dia orienté kokoa any amina resaka conseil sy consultance ny tena activité personnelle manampy organisation structure privée publique amina resaka décision na organisation opérationnelle na gestion na ressources. Zay ny ataoko à titre na consultance ny fandrarana à travers ny mizara dia orienté management, orienté conseil. Izy zany tsy hoe mizara tsotra ny anaran'ilay orinasa fa mizara skills, tools and attitude. Misy traikefa be da be afahako niainana tamin'ny fiainako. Dia misy skills, zany hoe misy compétence, misy tools, misy outils be da be hitako tamin'ny fiainana. Dia indrindrindrindra misy attitude. Nanefen'Andriamanitra anahy, misy toetrako tsy hitako raha tsy tao anaty asa, aika zaka saritahotra, aika zaka misy attitude zany anaty asa tsy samy teny erreur, tsy samy prendre sur moi. Traikefa tao anatin'izay no ifampizarako ao anatin'ny skills, tools and attitude anomponay orinasa maro samihafa. Ny volet tena idiranay resaka organisation, ohatra hoe team building, atelier, formation, voyage, logistique, zany anampianay orinasa maro samihafa. Efa 2015 zay nefa niasa nanampy sy nanohana orinasa travers na événementiel. Fotoana ny tena harena any amin'izay misy mifonao no misy ny harenanao. Ny principe slogan ny zara dia hoe made different, we make a difference. Zany hoe natao hafa mihitsy zay. Dia anatin'ny asa izay ataonay dia manao zavatra miavaka ihany koa. Dia anisan'ny fomba igerenay ny fotoana zao teknika anankiray tena hitako hoe mahomby foana. Mety ho antsika mandrara, ho antsika mpandrara tena be fotoana dia ay zany tsy azo soloina. Dia ahatonga anay azo soloina partout. Dia inona ny tokony ataoko ahatonga anay azo soloina nefa mbola mahavita an'ilay asa. Donc resaka process, leadership, accompagnement personnel, zay zany tena stratégie anatin'ilay izy. Former équipe ianao, manangana process ianao, mitarika ianao anatin'ilay izy. Zany hoe zay vitesse-nao, ny vitesse ny moyen sy ny vitesse ny équipe rehetrarehetra. Ny évoluer tanaty monde associatif be mihitsy ny maha olona anahy, l'humain en moi, indrindrindrindra miresaka jeunesse, miasa à titre volontariat ho an'ny jeune sy adolescent efa plus de 10 ans zay, amin'ny fanofanana, fanohanana, fitarihana, life skills, soft skills, hard skills, manohana sy manofana tanora. Rehefa miaraka amin'ny tanora ianao dia tsy maintsy mi-anticiper zavatra be foana, tsy maintsy innovant foana, tsy maintsy manao recherche foana, tsy maintsy manana fomba fanao foana. Zay habitude zay no anomponay orinasa sy sehatra samihafa à travers na team building sy organisation. Teo no nanomboko mizara satria sy zavatra voaray à travers ny monde associatif sy ny zavatra nianarako manokana avadika contenu tena mafonja ho an'ny sehatra samihafa. Zakako an'Andriamanitra hoe zay mihitsy ny antom-pisiko eto an-tany nahafantarako an'izay hoe mizara ny zavatra ataoko. Nangatahako amin'Andriamanitra foana zay hoe ameo ahafahako mizara, ameo fahalalana dia afaka mizara fahalalana, raha menao vola dia mizara vola. Tena fanambo anay anatin'ny orinasa. Za mahita hoe tsy le manangana loatra ny tena fanamby, fa le mitazona an'le orinasanao ho pertinent sy tsy dévier amin'ny antom-pisiny. Nisy fotoana efa dévier tamin'ny antom-pisinay za dia nanimba zavatra be da be tamin'ny orinasa.
nisy fotoana dévié tamin'le mission de vie satria rehefa mandraraha ianao mahazo vola sotr'izany dia dévié tamin'ireny fa nisaoran'Andriamanitra ny amin'ny famondrapony sy fahasoavany mamerina ny lalana mahitsy dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe c'est pas quand tu commences qui est important, c'est comment tu finis. C'est pas quand tu commences ou comment est ton parcours, mais c'est comment tu finis. Ninay zao perspective amin'izao 2022 zao tena miova mihitsy, miova tanteraka mihitsy ny fomba fisainana, miverina amin'ny zavatra tsotra, amin'ny zavatra misy correction be zany. Anisan'ny tena fanamboanay zao ny Covid, satria tena niéprouvé hoe hatraizany tena inona ny tena antom-pisiko. Iny Covid iny zao ho anay manokana tena nampafantatra hoe inona tena mission ako tena mbola ao anatin'le mission ve za. Satria rehefa tena ao anatin'le mission ianao mahita client ho azy. Rehefa ao anatin'le mission ianao dia lasa mifandray amin'le tontolo azy. Tu t'informes sur le domaine et tu arrives à côtoyer automatiquement des gens. C'est un phénomène naturel. Fa rehefa tsy ao anatin'le mission ianao dia lasa hafa ny fomba fanoanao lasa mijery ny ataon'ny olona ianao dia ohatry mety le ataon'ny olona dia lasa mikopier dia lasa adinao le authentique ao anatinao, lasa adinao le zavatra mahatonga ny orinasanao miavaka sy ho hafa amin'ny hafa. Nahitanay client voalohany dia à titre gratuit. Manao zavatra gratuit be da be sady amin'ny fofy fitiavana tena hoe tsy mila tambiny hoe rehefa ataonay iny dia mahary izay avy eo tsy tena izay loatra zany fa zavatra maimaimpona tanatina association sy ohatrohatr'izany. Dia rehefa miasa eny ohatra hoe miasa manompo fiangonana izay dia le olona taritinay ao miasa amina orinasa, miasa amina secteur samihafa. Dia izy avy eo no manantona dia hoe tianay le ataonareo, tsara le ataonareo, mety le ataonareo, ilaina le ataonareo, izay koa mitady ohatrin'io. Dia nanomboka teo ny hoe ok ao fa ampianay nareo ohatr'izao dia manao calcul izay hoe izao raha misy olona miasa dia tsy maintsy omena karama, raha misy fitaovana tsy maintsy amortissena, rehefa manao an'ity zany raha be da be le atao tsy maintsy manao investissement dia en fonction izay ny calculanay avy eo. Dia nahitanay client zany ataoko hoe atsasany mahery ny clientnay olona fantatro na fantatry ny olona fantatro na fantatry ny olona satisfait amin'ny service izay ataonay. Ankoatr'izay ny approche clientnay manohy izay ny service omenay, tsy hoe omenay dia iny dia tapitra amin'ny fiarah-miasa fa misy accompagnement ataonay ohatra hoe manao team building miara-miasa aminay zao nareo dia afaka miaccompagner zay amin'ny suite ny activité natao iny, manao organisation zay tsy hoe vita amin'ny inona ny TDR na mpanaovana anay fa mitondra conseil zay mba ho résultat hitambarana le izy. Dia hitako hoe izay koa ny azona client hoe manana an'izay fomba fisainana gagnant zay, manana an'izay fomba fisainana hoe asa iombonany ity fa tsy hoe tiany ianareo dia tianay. C'est le make a difference. When you make a difference, we find customers. Fa maninona tsy miabandona na mitady zavatra hafa. Za miombona be amin'le fampianaran'olona anankiray zay hoe tsy ohatry ny akoho ka hoe ny antom-pisiko dia mivoaka ny trano dia kokokokokok dia misakafo dia avy eo maty toan'ny olona sakafo. Mahatonga ana mijoro satria za mbola velona ho adinina amin'izay zavatra izay talenta nomena tsy nizaraiko na nizaraiko fatany. Izay ny antony mbola hijoroana ihany koa raha tsy nijoro izay nataonay tamin'ny taloha be da be ny orinasa sy sehatra samihafa tena rodana sy sahirana. Dia rehefa tsy hijoro izay dia hitanay ny conséquence izany zavatra izany. Nisy fotoana izay tsy nijoro dia hitanay ny conséquence fa tsy mety mihitsy. Matoa izay mbola velona manana antom-pisina dia manatanteraka an'izay ny tena ataonay. Leadership kokoa ny tena resaka veko hoe base-na succès, hoe fahafahana manangana mpitarika, manangana relève,
manangana ekipa, manangana processy ahafahanao asoloana. Dia rehefa mipetraka izay zavatra izay dia ny asa fahombiazana zany dia ahatonga an'izay système izay ho mandeha. Fahombiazana koa anisan'ny lakileny dia mila fantatrao hoe ho an'iza ny anaovanao an'io. Dia izy ho anay manokana ho ataonay an'Andriamanitra io ho anahy manokana ho an'ny fianakaviako izay tena tiako ataoko ho anahy ihany koa izy io satria mahafinaritra anahy zavatra ataoko dia hitako hoe ireo telo ireo tena base be. Anisan'ny succès zany raha hoe tu le fais que pour toi dia tena tu le fais que pour ta famille dia tsy feno. Avant 7h30 mitaiza fianakaviana. Mitaiza zaza fianakaviana vie personnelle avant 7h30. Dia 7h30 hatramin'ny 17h any tena miasa, tsy miasa tena focus. Dia fin de journée famille hatramin'ny 6 alina any dia 7h30 alina projet. Raha te ho mpandraharaha ianao mila réaliste ianao amin'ny zavatra anankiroa. Hoe tena mety rangahy ty zavatra ataoko ty zay ray sy ny hoe tena tsy mety ty zavatra ataoko ty. Satria ny olona matetika hoe tena évident mety fa faut être réaliste. Dia ny anankiray ihany koa pile face les pièces iny afaka mahomby ianao dia afaka tsy mahomby. Mila manana an'izay fomba fisaina. Ohatra hoe mandefa offre ianao amina client afaka mety iny afaka tsy mety. Zay anankiray mila manana an'izay, mila mivonona andresy dia mila mivonona tsy andresy. Mila connecté à la source. Misy source maromaro ngambany hitako hoe tena ho anahy manokana ataoko ny fifandraisako amin'Andriamanitra base ray famakiako boky sy fianarana dia ny fifandraisako aman'olona dia zay. Plus grande réussite ny fahafahako mbola mijoro manoloana ny fanamby rehetrarehetra hatramin'izay fa ny fahafahako hoe mbola manantena sy mbola miœuvrer positivement manoloana ny fanamby rehetrarehetra. Izay hitako hoe tena réussite ho anahy. Ary ao anatin'izay mi-entraîner manana impact aman'olona maro mi-influencer olona maro zany ao anatin'izay fijoroana izay. Réussite ihany koa tohanan'ny fianakaviako manao ny asako fa tsy mandeha irery. Ny asa ataonay au niveau ny entreprise au niveau na secteur iasanay mahafaly ny olona ary miteraka partenariat hafa foana. Ataoko hoe anisan'ny boky tena nanamarika anahy boky anankiray ny titre an'ilay boky hoe forme dia tabe mihitsy no lefa resahako an'io boky io. Io bazina conseil zany ho an'ny fandrarana. FORME force, orientation de cœur, ressources, manière d'être, d'expérience. Inona ny force anao? Inona ny lazain'olona hoe force anao? Inona ny heverinao hoe force anao? Dia inona ny heverinao fa tokony ho force amin'ilay activité tianao atao? Ny orientation de cœur ahafantaranao hoe inona ny orientenao ny fonao. Ny anahy manokana zao za manana fo be ho an'ny tanora. Ny thématique ny jeunesse rehetra efa traiteko daholo. Genre, entrepreneuriat, santé, orientation, be da be. Thématique na jeunesse tena nataoko spécialisation mihitsy satria tena manana fo an'io domaine amin'io. Nefa iny orientation iny afaka hitanao opportunité maro samihafa. R ressource mila mameno bagage na ressource foana ianao amin'ny fiainanao na volo io na saina io na hevitra io na fitaovana io mila manana ianao. Ao anatin'io ressource io zany mila manao état ianao amin'inona ny ressource efa nananao. Nisan'ny tsy ampy kely tamiko manko tamin'izaho nanao fandrarana tsy nanao état ny ressource koa dia ny hevitra za hoe tsy manana dia lasa nahaka aman'olona be da be. Ny M manière d'être, ny manière d'être io
le attitude anao io le volen'ny fifandraisanao aman'olona, io le volen'ny fifandraisanao manodidina anao. Comment tu réagis par rapport à une mauvaise nouvelle, comment tu réagis par rapport à une bonne nouvelle, à un très bon marché, à pas de marché du tout, comment tu réagis à un Covid. C'est les manières d'être anao zany zay. Comment tu réagis par rapport à un personnel pas compétent, trop compétent, trop cher, je sais pas. Farant l'expérience bonne ou mauvaise, il faut que c'est toujours de l'expérience. Une formule important, une expérience ni na bonne na mauvaise. Fa une expérience un d'apprentissage. C'est un conseil ou un olona c'est manomboka andrara mitady raha tsy voatery hoe mandrara ianao vao mila an'le izy fa fantanina mipetraka manko hoe en forme ianao sa tsy en forme. Ny forme samy de forme. Sotra amin'ny korbanina manome opportunité mizaka success story ohatr'izao iveriko hoe manohana sy manampy anay invité nareo ihany koa le izy mametraka sy mijery ny tantaram-piainanay hoe ay moa misy an'izany dia mirarosoa fahombiazana fiaraha-miasa mahafinaritra. Misaotra e. Korban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.